साले ए जंगल राजा होचे मो छु छा छु साला ए पुष्पा कहचे जंगल राजा ए रेड्डी कहचे जंगल राजा आ मो कण प्रजा साला पुष्पा कालिया महापाड़ पळि आछे कहचे कटा पेटे बना हा पेटे बन आठे बन जदि आठे बन ठिया पुष्पा पुष्पा नारायण मंगराज केबे आंठे बनाय कि दाढ़ी काटी बनाय मु चंदन कुलचे रखसंती किलो 1 2 3 4 5 15 साग नील पिंधा गटी भारी गाभर ମୁଁ କଣ କଲି କି ଶଳା ମୋ କାଠ ଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ଗଣ୍ଟି ଗଣ୍ଟି କରିକି ଆଣିଦେଲି ରେ ମୋ ଚନ୍ଦନ ଗୁଡ଼ାକ ଇଏ ଶଳା ତମେ ତମେ ଏଇଟା ଛିଡ଼ା ହେଇଛ ମୁଁ ପଢ଼ିକି ଶଳା ମୋ କାଠ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆଣି ସାରିଲିଣି ପୁଷ୍ପା ପୁଷ୍ପା ନାରାୟଣ ମଙ୍ଗରା କେବେ ଆଣ୍ଠେଇ ବନାଏ କି ଦାଢ଼ି କାଟି ବନାଇବେ ପୁଅ ମୋ ଚନ୍ଦନ କୁଆଗଲା भाई चाकू अबे तुमको खाता पेन देइथिली लेखिबा पई का लिखिछ पुष्पा 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 खाता लिखिछ रो नहीं पुष्पार चंदन काठ पाकिस्तान बॉर्डर रे अछि आबे मो काठ को नेकी बॉर्डर रे थई जाइछ ता तळे कहितली पुष्पा केबे आंटे बनाय लेखिबा पई भाई भूली जाइछु भाई भूली भाई लिख पुष्पा नहीं भाई लिख दो पुष्पा नारायण मंगरा पुष्पा पुष्पा केबे आंटे बनाय केबे आंठे दाढ़ी काटी बनाय बे केबे आंठे बनाय कि दाढ़ी काटी बनाय बे अब दाढ़ी काटी बनाय लिख दे भाई पेन आबे मो चंदन को नेकी तमे पाकिस्तान बॉर्डर रे थई जाइछ पुष्पा जीव पुष्पा नारायण मंगराज केबे आंठे बनाय कि दाढ़ी काटी बनाइबे जे पाकिस्तान बॉर्डर हो कि अफगानिस्तान बॉर्डर हो पुष्पा जीव ता चंदन को आनिबा पई पुष्पा नारायण मंगराज जी भी रगेब मते ताकू मुस देवी अखाड़ुआ भाषा कही जतन हेबी रागिले मु काहारी नुह फटई देवी मारिकी मुह समय अच्छी सुधुरी जाओ चुतिया माने जते टेंशन आसु न कहीं ये पुष्पा केबे आंठेइब नाही पुष्पा नारायण मंगराज केबे आंठे बनाय कि दाढ़ी काटी बनाय बे नोटे रेटे मु ऊपर को लाउची अबे तो छुरीटा पड़ी गेला पुष्पा नारायण मंगराज
କେବେ ଆଣ୍ଠେଇବ ନାହିଁ କି ଦାଢ଼ି କାଟିବ ନାହିଁ ଏବେ। ଭାଇ ଦେଖ ଶରୀର ଯଦି ଅଣ୍ଟା ଯଦି ଖରାପ ହେଲା ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାର ବେଲା ମସାଜ ଦରକାର। ପୁଷ୍ପା ଆଣ୍ଠେଇକା ନାହିଁ अरे तो पुष्पा है जाओ से तू अंडा पुष्पा अरे भाभी सुन मैं उठे ही पारे किलो 1 2 3 4 5 15 ଶାଗ ନୀଳ ପିନ୍ଧା ଗଟି ଭାରି ଗାଭର ଯିଏ ବି ରଗେଇବ ମତେ ତାକୁ ମୁଁ ଶୋଧିବି ଅଖାଡୁଆ ଭାଷା କହି ତାଇ ଯତ୍ନ ନେବି ରାଗିଲେ ମୁଁ କାହାରି ନୁହଁ ଫଟେଇ ଦେବି ମାରିକି ମୁହଁ पुष्पा पुष्पा नारायण मंगराज केबे आंठेब नाई कि दाढ़ी काटिब नाई बे ଆଠେଇବ ନାହିଁ ଯେତେ ଟେନସନ ଆସୁନା କାହିଁ ଇଏ ପୁଷ୍ପ କେବେ ଆଠେଇବ ନାହିଁ। हेलो पुजारी ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरुते ओम नमः स्वाहा विद्मदाय स्वाहा 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 फोन डाक नहीं सोए इस छोड़ा हो सबले पूजा कला सब फोन डाक फोन बोला इटा ओ नाम हा लिखाई हेलो हां कौन कहू सुबुनी हेलो की हे पुजारी पुष्पा पुष्पा किया नमा पुष्प तू माई पिला ना पुपला कौन कहलो पुष्पा ओहो हो पुष्पा नारायण मंगराज ओहो हो मते अपन सबुची आ कौन कहलो कौन बाठेबू छाड़ा सुनिबनी पूरा कालनाटा तते मु काई पुजारी रखिछि हां को समय आंठेबी को समय पेटेबी को समय मु ढोलेबी सब बार कते पचारी करूछि हां अरे मु एबे पाकिस्तान रे बॉर्डर रे पहुंच गलिनी हां आउ केते किलोमीटर अछि कह मते मो पास शुभ हबो ना शुभ हबो हां पुजारी ए पुजारी पुष्पा कौन कहलो पाकिस्तान जीव ओ टिके रहो मु टिके छाड़ी कहू टिके मु टिके देखु गुगुल को पचारछि गुगुल कोन ये कोन आउ सुनुछि जाऊ सुनिबनी जेबा जेबा ଯେତେ ଟେନସନ ଆସୁନା କାହିଁ ଇଏ ପୁଷ୍ପ କେବେ हेलो हेलो पुष्पा ये बाबा अरे बाबा गोटे भूल हो गला तू आ पाकिस्तान जानी सेट फेरिक पड़िया नहीं फेरिक पड़िया जे आउ गोटे गोटे पाद सेठी रही जा काई कहलु एबे तोर शुक्र झमेला सेपटे बुध सेपटे कोन भोजी भात करूची आउ वर्तमान शनिटा तो आग संडा क्रॉस करूची आउ यूरेन्स नेपचुन सब तते घांटिलेनी आउ शुक्र तो गर्लफ्रेंड रो बाहाघर जे से सही रास्ता रे जीवा तू सही गोटे 5 मिनिट बाद सीट हो बड़ानी बुझुला नहीं नहले भारी जकला हे जीव बुझुला तू पाकिस्तान एबा जाई पर 5 मिनिट में सही रही जा बुझुला नहीं हां हां बापा से गुगुल मते सारे सारे कहिला हो ठीक अछि हो बापा तू 5 मिनिट से काठी जा हो मते फोन फान कर तू बुझी हां ए गोटे पुष्पा गोटे ना दी झियो पिला ना दे मते पागल कर देना बात पकेबिनी के पुजारी साला मो जिंदा नाम करते पुष्पा भाई शीघ्र आसे पड़िबू भाई गोटे एई भलिया जगह रहिबे सला जाई होनी के आसी बाकी तो कितना पकड़ा ए तू देखि के आसी पड़नु तू सलाम अलैकुम भाई अबे रेडी
আরে চন্দন কাঠ খাইবে হোলি দেবী তো চড়ি ভুল হয়ে গেল ভাই সে সারা পুষ্পাটা ଆମ ଚନ୍ଦନ କାଠକୁ ନେଇଗଲା ଆମକୁ ଶଳା ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତା ଖାଲି ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଶଳା ମହୁଲି ପିଇକି କାଠଟାକୁ ହାଣିଦେଲା ସିନା ଆମକୁ ହାଣି ପାରିଲାନି କ'ଣ କରିବୁ ଭାଇ ଚନ୍ଦନ କାଠ ଆମେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଥୋଇ ଦେଇଛୁ ଆଉ ପୁଷ୍ପାକୁ ବି କହିଦେଇଛୁ ଚନ୍ଦନ କାଠ ପାକିସ୍ତାନ ଅଛି ବୋଲି ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା ଭାଇ ସେ ଶଳାଟା ବାଣ୍ଠେଇ ପେଟେଇ ଚାଲି ଚାଲି ପାକିସ୍ତାନରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଛୋଟା ଶଳାଟା ତ ଚାଲି ପାରୁନି ତଥାପି ଶଳା ଆଣ୍ଠେଇ ଆଣ୍ଠେଇ ଯାଇଛି ପାକିସ୍ତାନକୁ ଯିବ ବୋଲି କହୁଛି ମୁନା ଖାଇବାକୁ ଆଇଛି ସେମିତି ଦରକାର ଭାଇ ତମେ ଏଇ ପଥର ଉପରେ କାହିଁକି ବସିଲ ଭାଇ କଣ ହେଲା ପଥର ଉପରେ ବସିବି କୋଉଠି କିଛି ନାହିଁ ତ ଭାଇ ଏ ପଥରଟା ବହୁତ ଗୋଜିଆ ଅଛି କାଳେ ଗାଣ୍ଠିରେ ଗଳି ଯାଇପାରେ ବହୁତ ରକ୍ତ ବାହାରିବ ଭାଇ ଆରେ ଭାଇ କଣ ଗାଣ୍ଡି ହେଇକି ଅଛି କି ଭାଇ ପୁଲିସରୁ ମାଡ଼ ଖାଇ ପଥର ହେଇକି ଗାଣ୍ଡି ହେଇକି ଅଛି ଭାଇ ତମେ କିଛି ଟେନସନ ନିଅନି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଛି ଯେତେବେଳେ ସୁସୁ କରିବାକୁ ବି ବାଟ ରଖିଛି ବୁଝିଲ ମୋ ନାଁ ବୀରାପାନ ରେଡ୍ଡି ଶୁଣ ସେ ଶଳା ପୁଷ୍ପା ପଛରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପାଳ ଭୂତକୁ ପକେଇ ଦେଇଛି ନା ସେ ପାକିସ୍ତାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଆଉ ନା ସେ ଆମ ଚନ୍ଦନ କାଠକୁ ନେଇପାରିବ ଚନ୍ଦନ କାଠ କେବଳ ଭାଇର ମାନେ ଆମର ଆରେ ଯେମିତି ହଉ ବାବା ହଉ ଚନ୍ଦନ କାଠ ମୋର ଦରକାର କିଲୋ 1 2 3 4 5 15 ଶାଗ ନୀଳ ପିନ୍ଧା पुष्पा नारायण मंगराज केबे आंठेब नाई कि दाढ़ी काटिब नाई बे चाली चाली अवश्य मो गांधी आड़ गोटे किंतु आंठेब नाई पुष्पा अबे मु पुष्पा रे पुष्पा नारायण मंगराज केबे आंखे बनाई दाढ़ी काटी बनाई बे डोटा धरी बनाई पुष्पा पुष्पा नारायण मंगराज केबे रहिबो नाई इ दाढ़ी काटिबो नाई no, 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 no. देखिए पुष्पा केमिति चंदन काठ नब काय मो चंदन काट काय चंदन ए चंदन कुआडे गले चंदन हे हे के छोटा बाघ को आसनी काय मो चंदन काट ये के गिंगा को होची के जिंजा तू होची के से साला पूजारी सत्य कहथिला के छाड़ दियो मत छाड़ दियो चंदन काठ नहीं पारिबुन पुष्पा आज तोते मु मारिबे मत छाड़ दियो
ଯାଉଛି ପଳେଇବି ତଳକୁ ପଳେଇବି ନାରାୟଣ ମଙ୍ଗଳା କେବେ ଆଠେଇବ ନାଇଁ ଦାଢି କାଟିବ ନା पुष्पा पुष्पा तू आज मरबू पुष्पा मारिबी पुष्पा 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 आज मुझे छाड़ी देखिए पुष्पा ଯିଏ ବି ରଗେଇବ ମତେ ତାକୁ ମୁଁ ସୋଦିବି ଅଖାଡୁଆ ଭାଷା କହି ତାଇ ଯତ୍ନ ନେବି ରାଗିଲେ ମୁଁ କାହାରି ନୁହଁ ହଟେଇ ଦେବି ମାରିକି ପୁଷ୍ପା ପୁଷ୍ପା ନାରାୟଣ ମଙ୍ଗରାଜ ହେଲେ ଆଜି ସେ ତଳା କି ଗାଁକୁ ଯାଆଛୁ ମୋ ବାଳ ନାଟ ପାଇ ମୋ ଗାଣ୍ଠି ଫୁଟେଇ ଦେଇଥାନ୍ତା ମତେ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତା ପାଣି ଭିତରେ ମୁହଁ ସମୟ ଅଛି ସୁଧୁରି ଯାଅ ଚୁତିଆ ମାନେ ଯେତେ ଟେନସନ ଆସୁନା କାହିଁ ଇଏ ପୁଷ୍ପା କେବେ ସେ ଗିଙ୍ଗାକୁ ମତେ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତା ପୁଷ୍ପା ପୁଷ୍ପା ନାରାୟଣ ମଙ୍ଗରାଜ କେବେ ଆଣ୍ଠେଇବ ନା କି ଦାଢି କାଟିବ ନା ଏଇଥର ସିନା ମୋଠୁ ଛଡେଇକି ନେଇଗଲେ ମୋ ଚନ୍ଦନକୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ମତେ ଗିଙ୍ଗାକୁ ଭାଷା ବଦଉଛି ମତେ किलो 1 2 3 4 5 15 ଶାଗ ନୀଳ ପିନ୍ଧା ଗଟି ଭାରି ଜାମର पुष्पा बाण